Okay guys, for today's video guys, Bato ba Topic Challenge! Yes! Yun guys, yung mananalo guys, bibigyan ko ng ice cream! Okay guys, paalala lang ha. Kung sino lang yung mananalo, siya lang yung kakain ng ice cream. Okay, so... Tawa-tawa ha? Ready ka na ba, Christian? Ready! Ready ka na ba, Hana? Ready. Okay guys, Talunin ko kung sino yung una maka 20 points sa Bato ba Topic Challenge, bibigyan ko ng ice cream. Okay? guys. Ice cream. Okay, syempre bago yan guys, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii! Okay guys, so shoutout sa inyo at sa ating mga magigiting na viewers. Hello. Okay, huwag niyo kalimutan mag-like sa aming YouTube channel guys Comment and at sa aming video na to. Mm. Okay, magharap na kayo, Hana and Christian. Christian. Ayaw. Okay, uulitin ko. Kung sino yung una maka 20 points, siya naman nanalo ng ice cream. Okay, Christian, ready ka na ba, Christian? Ready! Hana, ready ka na ba? Ready! Okay, so let's go. Let's go. Focus ha, pag sabi kong go, game na. Go! Tawa topic! Tawa topic! Ay! Woo! Hana, 1 point. Woo! Game. Wait lang. Tawa topic! Tawa topic! Oy! Okay. So, Ano naman? Christian, nakakasero ka pa din, Christian. Tama. Okay, galingan mo, Christian. Game. Tawa topic! Oh! Hoy! Christian, meron ka ng 1 point. Wala tayo excited eh. Game. Tawa topic! Oy! Grabe. Christian 2, Hana 2. Game. Tawa topic! Oy! 3. 3 Hana. Wait lang. Tawa topic! Ooh! 4. Ano na? Tawa topic! Tawa topic! Oy! Christian 3, Hana 4. 4 na po guys. So, let's go. Tawa topic! Uy! 5 na si points! 5 na si Hana guys, 5 na. Galingan mo naman. Game. Tawa topic! Tawa topic! Ooh! 11. 4 na si Hana. Ha? Pag na. Ay, 4 na si Christian, 5 na si Hana. Pili ko, Wait lang. Ito, ang bilis oh. Game. Tawa topic! Ayaw si Ma. Ay, hindi siya sumasabay. Ayusin mo kasi kaya nga sabay, Christian. Bilis kaya natatalo ako eh. Tawa topic! Tawa topic! Tawa topic! Oy! Christian, all 5. All 5. Talo na siya. Game, kung sino una mga 20 guys ha. Lang kasi. Game. Tawa topic! Oh! 6 Christian, 5 Hana. Tawa topic! Tawa topic! Uy, kaya Hindi. Uy, ano yun? Ulit. Ayaw Ayaw nga nang sabay Christian. Sabay kasi te. Tawa topic! Oy! 6 points. All 6 guys, all 6. All 6. Tawa topic! Tawa topic! Oy! 7 6. 7 points. Tawa topic! All 7. Tawa topic! Tawa topic! Tawa topic! Uy! Ano ka? 8 si Hana, 7 ka Christian. Ano ka? Game. Wait lang. Isip mo lang. Nakabahan na siya guys. Tawa topic! Oy! Alam ko na! 9 7. Excuse me. Tawa topic! Uy! Uy! 8 8. 9. Tawa. Uy, wait lang kasi. Tawa topic! Tawa topic! All 9. Taas niya ko yung taas niya. Tawa topic! Tawa topic! Oy, 10. 10. 10, 9. points! Ha? 10 9. Go. Tawa topic! 11. 11. Daya ka eh. 11. Taas mo, daya mo ah. Tawa topic! Ayusin mo kasi sumabay ka Christian. 10, 10, 11. Tumaas ka sa
Tama topic. Tama topic. Tama topic. 11 all. Bilis Christian, na kasi. ganun naman, hindi yung ginaganon mo lang, oh. Ganun Game, 11 all, 11 all. Tama topic. Uy, 12. 12. Tama topic. Tama topic. Uy, all 12, all 12. Game. Itaas na. Tama topic. Okay, 11, ay 13, 12. 13 na si Christian. Tama topic. 14 na si Christian! Game. Tama topic. Tama topic. Oh, 15. 15, 12. So funny, no? Tama topic. Oy! Ang kamay na, ginaganon niya ng bagal. 16. Nagayaran ko yun na. Tama topic. Oh! 17. Kasi. 17, 12. Nababahan ko Yes. niya rin Tama topic. Tama topic. Oh! 18 na si Christian. Tambak na si Hana. Tama topic. Ano ba? Game. Tama topic. Oh! Kaya kasi. 19 na si Christian. Game. Sure ball na to. Tama topic. Uy, sure ball ka. 13, 19. Ano? Sana lang. Tama topic. Oh! Christian, congratulations. Ikaw ang nanalo ngayong gabi ng ice cream. Hana, ano mapapayo mo kay Christian dahil tinalo ka? Huwag na ako masyadong madaya. Oh. Guys, ginaganon niyo guys. Ay, smooth na nga. Tama topic. Okay ba? Bawi sa susunod, Christian. Ay, Hana. Okay, Christian, tanggapin mo ang ice cream! Okay, Christian, uulitin ko, congratulations. Tanggapin mo ang ice cream! Okay, buksan mo, Christian. Pakita mo sa ating mga viewers ang ice cream mo. Melon. Okay, wow. Wow. Lapit mo. Wow, ang sarap. Congratulations. Okay, Christian, congratulations. Hana, bawi ka sa susunod. Yes. Okay, sino shoutout mo, Hana? Shoutout kay Mr. Hawaii sa mga nanonood ngayon. At kay Ninoy! Yes! Woo! Ninay! Okay, Christian, sino shoutout mo, Christian? Shoutout kay Mr. Hawaii. At saka sa mga nanonood. At saka sa mga subscriber. At kay Ninay! Oh! Nice, nice. Okay guys, thank you so much for panood. See you next vlog. Bye-bye!